Mani na twenty yung eleo kerewet pak tio kwanyo i John tora abichel. Ame komani Yesu Kristo enobedo ogare mekwa. We karamen mute tutijiri Israel. Teko bija Israel ni enobedo ogare mekwa. Jo Israel petani aye. Achalo bala jometi na pera monyaye. Gite koni yinibe dano. Ramu ko wani yinibe ogare wa ramu chamu komeningo. Yin kati mwatam Yesu Kristo koni tang amegir no kobo ni ya kwar giri kutimo sha na mana mo sha mo sha rojen sa koni mondo no ogar cha tumu ko dan tapo ko era ene biri ogar ko mo ye folo meka ngatu chamo kome mare o mere en binu ko apero gin petenia dongin otamo kobi ko mugare melo me chame kom kun yes kizo bino me kome to ka obado yetimo kisa pe baladano jo ye kom yes Kristo gin binu ko apero I polo ame manno eno mi ente binu komoni ikarme agikmere ila sapa ame eno chamo me agikmere kero kana mere poho gari temi jo chamo tedo goyo town ikom wine temi yokin mato te ko timu jamni edusu me poyo koma kere mna ame atao kere ko yararia pe panya balada donc jo amani en pete timu ko digino eno kanisa Paul dina Paul yote timu ole mas ame giro wahani giro timu dino ba kun yes kise ko shi woni jomyo timdino bina bo yes kise bini lo ka peto kere kome kere o mere hoy iko yararia ono ba pero mo timu bal me timu dano kise lo bukan donc ni be kere yes Kristo ena me ba ngala kere dano shikya tan kere bal lo bukan me jo dusu nyoti mole mas ilo bukan yoni yel misa ilo bukan me po yes Kristo me yen yes Kristo iko yararia pe kwani bala dano iko me dusu kalcha kere o me dusu do heno mio Jesus tebe piem kere eka otemi de galne ko yes Kristo do hane ga do haye yes Kristo ko ni jo ame ye koma ame bino bora ober jo ba o ye jo ame pe ba o ye no dom petaro ti mere ni mone no gino bino bora te ye winyo kopa jo be sai sa ko ya ko me pedong lo ko yes Kristo te pe ni ko na mera pare kala won ko unam pe wor lu ko we ko lu ko ra ko bo bala jo me pipe ame amat pe mere winyo kopa kala ko bidale ga te kele ko tien pedong bi ni kala o meka Okera mere pita gete gamani yes Kristo wanongeni ebero wodo ba me atene mere alala no ye polo me bino la no dano ibal der singchatan der majme gena do god piti kan wanu woriye wanu god kori ne kwanye ka yes Kristo gamageni edo ngara chela kero en bino chatako akare ko bede wun par yoni en wun tibedo no kwena na do edo mio jo me pipe ke jo kere Uganda kan gin lo hete chata kwa kana lego akele gikon atim gitama Paul anaria mokonye Uganda atim gitama Paul aname atujo jiro me obao bi atimu kelego tekelo kuj ilo mesha Sudan ilo nyama ono tekonien oyo no ne Uganda kan na hoteso na jabuo na koromoje na longi na chori na US na dusu oyo ne ojo ye ene nuoni joke pot pero mo ye meno ke nuti doka daga do ye donc en gido mio jo me pe ye ngata me no ban or me la lo gi chincha tan kere bal ir peke papa tame bal me lo kan go yi ye kera kemo ban yo no no gina me pe lu yo ngata me ban or ni dusu manu gi no wore mas me gena gin petor wore poro tere yesti zo ko kere do gina nyute kan gini manu no gin oti mongo oti okalo buyo me mas me gena gin pio chonyengi ibume pole kwa pero tiname por yes Kristo obilo kwa bakere no ni pepa terjo ke nutia ganko nutia ngeru ko yuni petia bidu winyu kopi por jone no pio chonyengi ibume pole kwa pero no chonyengi man begena
And I mean, yes, Christo ko ni maneno. Una me would ya would go cardi and do you. No paper no jo me oba lo. Me ye when you copa me kwa pero ame terje poro. Kenen jo me oba o kelo borga. Ame oba ye o kelo borga an pero mo wenyo gi. Lo gin pero mo ko kora. Gin pero mo gero ko. Onyo gamo ko. Onyo wote. Kila me wuni yo ke tete mo ke ni. Mano mo ba pro lo. Mano mo ba ko cho ni wo. Ibu me pole pe kwa pero. Do un jo me ti men gini mar nyi gini gi wor kanisa gi. I wor kwene gini ti gini gi. Wor ele se do le ko diku. Ba me wi ko me crusade na di me lo ni dusu. Ada pio pa pidina ngo no te la ke chati mi lo bukan. Ye ko pati ro ke la ko pati ye ko pati dusu. Me lo ke ta wor cha jo ye. Me lo ke ta wor na Bikira Maria. Me lo ke ta ala ko kuno ti do ko twelve. Na haro ngwe. Me lo ke ta ma to ko. Me lo ke ta chati ma bo na archbishop. Na Rome bishop. Me lo ke ta ko tena. Me lo ke ta ati ma bo Rome reverend. Rome Luka. Rome kunye dini. Rome ya papa. And morning. Jogi ya me lubu korgi ya gino talo gicha. Tia waka yin. Me kere. Lubu korgi idil me lubu kan. Ame mo gin talo gino review ko. Bala o fariseo. Jo me dini me lubu. Ame ono te Israel. Ame na mo tati me manu. Me chupo jo me lubu korgi Yes Christo. Naka giki beri kete me ne Yes Christo ko. Kun Yes Christo ena no bira lara dano. Yo me lubu korgi Yes Christo. Kete mo le mas misa. Me poyo kwa mekereo. Oto kere koria daria pe panibala dano kan ena meterio e polo. Do joni no dusu umio Yes Christo tedro ko begidam ni. Wood kanana wori ye would be wori ye. Would be no bolo kora. Ono te ko begedi. Eni me to do e polo. Eni joni pe wori polo. Geni to te wori mat me gena. Pe gino ko era ko la ko mini ye wunyo lokel ni pa ka yo me dinegi me dana me lo bukan ame jogi ya me no ko di. Nuna winyugi da wari cha dusu na pe Yes Christo. Na ka ko ni oshobogi me loye ko Yes Christo no temgera ko mi o yeah. Angin jo madam akan ko Yes Christo ti mutama ta ka petwe ikongi na ikom yuori gi amelo mworo to wang jo kena madam unu ti bun tua papa dusu udi yi jale to dusu me Yes Christo mutan kongini dusu gine na me do bi do na Yes. Peopa ada pengine Yes Christo ni maneno gengine ne town kuno Yes Christo ti mutama poni ni tama me agenda no ti amene akina ti mutama poli kana petwere eyo gana kan termi lo budusi do eno ni per jono eno chol pinga chatan tagina mi wor polo gen miro yaye ni beo keri e kompecha yo ngata ba wor bodi de tama ba ada no te ko me duti yore me gini kongi eka ote lo yero ko e kom ye na kom dama me ti ke tama ba ti tama ba e ko ba ma tel me tel ko apero eka tunya chini ti pasira gindo twerno ngai acha dogi me lobu yo ba me tel be dina dama lo bukan dogi da chata ko yoni en dusu jono eno no ti pasi zeno grace tunya chini amen obero grace a Yes Christo yo gracia Yes Christo amen doni chuni daro eti ko dan tama dan tari mo joy se wir forme ban dus chakoni pat ame ginor ki berire yelo bukan ikon yo ta papa to eno ame kita lo yete no chao e ka to ya chi telu yo chi me bako bible buko ba no o cho kere kan ame pe o kala moro kere Yes kere ko kere dinu cho kan pe kan mi kwai pera mi ngata meri de ngata no kwanyo o be kwanyo ko me ko pero ko wi ko ba kere profeta ba me atene mere ame chi kere ko ba ame pe obero yo me dina dano ame jo ka pe me lo bukan o wano ka me ba do no ye me nyuti jo ni mo ne no giro ti dino ba e ka kun me na dum giro ko me dano cha yo do ye na ndusu na me ne me ba ndusu me ame ge ti atikerisha ena me o yo duti mi lo mo me na kere me na ya bunu wa o do ikom jiri ma gi me lo pe kwero ba kida me ko kwero ke Yes Christo kila ni ko kwero ke o profeta ba ma tene me yo te lo buka Otela medire meno bukan, kilo profeta medire meno bukan, amono chatati ukegi, mero nyejo, mege ngoje wole poro. Mege ngoje iye kom yoba ameterje poro. Ene mio kado tiego. Wano tiego kun kobo ni mane no. Yabun wao, kwano bala Bible la be kun ipeyo ba na mi wonyangi na mecho awunu. Me ba
Wanyuko ile ko dini medala melebo kan amenu do yuwo ambe hun nu pete nyangu e ka eno mi wude to te wo polo singwalo ko bia giki ping te biro itino ba kwa per ipolo ke jo anu yue ko ba me yo matene idino ba ilebo kan rod ba mi ugum amen ole gunu eyengo ma pap ma wote ma tibachil amen rod ba pa te wanu puate atek mission pe jirani pak kalsel kere kwa dusu ametela wa ye ni atini ye jirani ma de mewlo wedong doyi tu ngara chala chel ti ngara chala tamang ngara chala chel ko keso na re ke kera ngara chala chel ke ti dan dusu etin yaria awori yes kristo ame ka gino ye yo tira bela manu yo ke te bere etin be kwa pere polo ke jo ye ko mi no kan yo tene medino ba chala ke kwa ma de we chobri ye we to ta stan emi yuti ko chere pa de chobri duso enyanga de wo kristo alarwa amen kisa roti yes kristo mar parba rebeshu yeshin obedo wandusu penina peotum amen ko yes kristo ko na amen